My dear viewers can achieve our mokan la khiti dina ase moi mokan la khiti aro udu dina na hoy aro itu bin nutun ase to yede ki ase apni kan ye khata bara explore kori dibo to please moron apni kan skip na kori gena sai dibi de focus mokan la khiti de itu kan ase bias pata aro lasun kan ase first itu moi la di ase dai mokai lo ase itu to khawle time bunjun ase aro itu badam ase papaya bi olai ase dada lemon gas bi man dangor ase mokan la khiti de kol gas khan bi ase itu ama ase dai naga dal hali ase mokan la khiti de so guys mokan aji do imani loise bishi palwa do hanai bakan khiti laga khan bina itu ado ase babaya aro amo so guys aji video to imani thakibo aro next video de mokan log pabo to aji kiman manu ra saise itu apnen khushi paise gole please like share and subscribe kori dibi de